Okay, so students, first of all, the name of our chapter is space and shape. Okay, space and shape. First, you write the name of your chapter. Chapter 1. Chapter 1. The name of the chapter is what? Space and shape. Space and shape. Space and shape. Okay. First, you write down your name of the chapter. First, you write down the name of the chapter. Itu satu nama. Itu Okay, have you written? Have you written the name of the chapter and the chapter name? Okay. Pratiksha लिखिला ना Pratiksha? Pratiksha लिखिला ने? Pratiksha, have you written the name of the chapter? All the students are asked to mute their speakers. All the students are asked to mute their students. তোমালোকে কি কৰিবা? তোমালোকৰ যেটো স্পিকাৰ আছে ন, হে স্পিকাৰটো তোমালোকে কি কৰিবা? মিউট কৰি দিয়া, ঠিক আছে? নহলে বা মোৰ মাতটো তোমালোকে ভালদৰে শুনি নাপাবা। বেলেগ বেলেগ মাত আহি যাব, বেলেগ বেলেগ সাউন্ড আহি যাব, ঠিক আছে? তো তোমালোকে কি কৰা? প্ৰথমতে তোমালোকৰ যেটো স্পিকাৰ আছে, হে স্পিকাৰটো তোমালোকে মিউট কৰি দিয়া। All the students are asked to mute their speaker. Yes. So students, so in this chapter we are going to discuss about the space and the different shapes. Okay. First of all, students, space. What do you mean by space? In earlier video, I told you that our video to মই তোমালোকক কৈছিলো যে space মানে হৈছে কি হয়? খালি ঠাই। Space মানে কি হয়? খালি ঠাই, হয়নে? খালি ঠাই। তো খালি ঠাই বিলাকত আমি বহুত বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি বস্তু দেখিছো, হয়নে? So suppose যদি তোমালোকে এটা, if you are in a room, yes, so you could see what? Fan, table, yes, light, yes, door, window. মানে স্পেস বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজি পাবা? খালি ঠাই, মানে আৰু খালি ঠাই বিলাকত তোমালোকে কি দেখিবা? বহুত বেলেগ কিবা কিবি বস্তু দেখিবা, ঠিক আছে? সো এতিয়া এই বস্তুবিলাক আমি কি কৰিম? সিহঁতৰ ডিসটেন্সটো চাম, মানে কোনটো বস্তু কিমান দূৰত আছে, ঠিক আছে? So first we are going to discuss the space term nearer and farther. So তোমালোকে কি কৰিবা? এতিয়া So তোমালোকে কি কৰিবা এতিয়া? You write down the nearer and farther. Nearer and farther. F-A-R-T-H-E-R. So students, you write the terms nearer and farther. So students, তোমালোকে এই দুটা terms লিখা। কি হয়? এটা nearer আৰু ইটো কি হয়? Farther. Nearer and farther. Students, all the students are asked to write these terms, nearer and farther. Okay, so we will discuss here what is called nearer and what is called farther. Yes, when will we use the term nearer and when we will use the term farther? Nearer or farther আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম তোমালোকে ইয়াত শিকিবলৈ পাবা, ঠিক আছে?
শুনা পাইছে নে সবে মোক শুনা পাইছে নে তোমালোকে মোক শুনা পাইছা নে যদি শুনা পাইছা হাতখন দাঙি দিয়া if you are audible me if I am audible to you then you raise your hands শুনা পাইছা ঠিক আছে very good so students I am going to discuss when we will the term nearer and farther সবে কোৱা nearer and farther কোৱা Near and farther. yes nearer and farther yes so Near and farther. yes so Okay. I am going to draw two objects okay I am going to draw two objects this is a man what is this is a man Itu. Okay. Mau sahaja. suppose Salah satu orang this is a man okay this is a man and I am drawing two more objects one is tree okay this is a tree okay so one more this is a house this is a house okay so students suppose this is me a manutu suppose moi hoy thik ase suppose this person is me okay jodi a manujon moi hoy tena hole mur shot duta object ase ejupa ase gos aru eta ki ase ghor ase thik ase eta tumaloke mur kobo lage je mur shot kuntu bostu ase mur shot kuntu bostu ase gos jupa ase ne ghor tu shot ase which object is kuntu bostu most near students now tell me which object is nearer to me huh tree yes definitely the tree is nearer to me মোৰ shot কোনটো বস্তু ওচৰত আছে গছ জোপা মোৰ ওচৰত আছে হয়নে ঘৰটো মোৰ পৰা দূৰত আছে yes okay the tree is nearer to me and the house is farther from me okay so এটা তোমালোকে গম পালা যে মোৰ ওচৰত কোনটো বস্তু আছে গছ জোপা আছে হয়নে ওচৰত কোনটো বস্তু আছে which object is nearer to me গছ জোপা ওচৰত আছে হয়নে so I will tell the tree is nearer from me হয়নে and the house is farther to me okay the tree is so তোমালোকে কোৱা the tree is nearer to me the tree is nearer to me so মানুহজনৰ ওচৰত কোনটো বস্তু আছে গছ জোপা আছে হয়নে আৰু দূৰত কোনটো বস্তু আছে ঘৰটো আছে হয় so যোনটো বস্তু ওচৰত আছে তাক বুজাবৰ কাৰণে আমি nearer ইউজ কৰিম ঠিক আছে আৰু যোনটো বস্তু দূৰত আছে তাক বুজাবৰ কাৰণে আমি farther ইউজ কৰিম ঠিক আছে so তোমালোকে গম পাইছা নে nearer আৰু farther কেতিয়া ইউজ কৰে okay যেতিয়া আমি দুটা বস্তুৰ distance compare কৰিম when we will compare the distance of two objects okay suppose tree and house yes so আমি ইয়াত কি কৰিছো দুটা বস্তুৰ distance মানে কোনটো দূৰত আছে কোনটো ওচৰত আছে সেই বস্তুটো আমি কি কৰিছো compare কৰিছো হয়নে মানে আমি চাইছো যে কোনটো বস্তু ওচৰত আছে আৰু কোনটো বস্তু দূৰত আছে so এতিয়া তোমালোকে distance টো compare কৰি পেলাই দেখিলা যে গছজোপা ঘৰ মানুহজনৰ ওচৰত আছে হয়নে the tree is nearer to the man yes and the house is farther from the man দেখিছানে যোনটো বস্তু ওচৰত থাকিব সেই বস্তুটোক আমি কি কম nearer ঠিক আছে আৰু যোনটো বস্তু দূৰত থাকিব সেইটোক আমি কি কম farther বুজি পালানে যদি বুজি পাইছা তোমালোকে raise your hands বুজি পাইছা নে তোমালোকে very good students you are doing very good okay
তোমালোকে এতিয়া বুজি পালা যে এতিয়া মই কেনেকে লিখিম প্ৰতীক্ষা তুমি বুজি পাইছানে raise your hands yes very good so let me write one sentence here where has the duster gone duster कहाँ चल गया duster कहाँ चल गया yes sorry students I was okay so students you write two sentence now you write two sentence the tree is which one is nearer to the man মানুহজনৰ ওচৰত কোনটো বস্তু আছে মানুহজনৰ ওচৰত গছজোপা আছে হয়নে সো আমি গছজোপা কি কম nearer okay লিখা so students you write down the two sentences the the tree tree the tree is nearer 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 to the man the tree is nearer to the man okay next sentence we are going to write the house and this is the house is farther from the man দেখিছানে তোমালোকে এই ঘৰটো দেখিছানে এই ঘৰটো মানুহজনৰ পৰা দূৰত আছে হয়নে নহয় yes so তেতিয়াহলে আমি কি লিখিম the house 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 the house how to see the house is farther farther from the farther from the man this is we have written two sentence students আমি দুটা sentence লিখিছো first sentence তো কি লিখিছো the tree is nearer to the man গছজোপা মানুহজনৰ ওচৰত আছিল হয়নে আৰু the house তো কি আছিল ঘৰটোৰ একেবাৰে দূৰত আছিল মানুহজনৰ পৰা ঘৰটো দূৰত আছিল সো আমি লিখিছো যে the house is farther from the man ঘৰটো কি আছে ঘৰটো মানুহজনৰ পৰা দূৰত আছে ঠিক আছে so first you write down the two sentences so লিখিছানে তোমালোকে so students তোমালোকে sentence কেইটা লিখিছানে write quickly write the sentences quickly have you finished হৈছে নে so students you try to write the sentence in quickly okay পোৱা নাই লাহে লিখা লাহে লিখা
তোমালোকে বুজি পাইছানে? যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ কৈ দিবা, ঠিক আছে? Sir, I have not understood it. যদি বুজি পাইছা তোমালোকে কি কবা? Yes. Yes, sir, I have understood. Okay. যদি তোমালোকে কিবা এটা বস্তু বুজি নোপোৱা তোমালোকে কি কৰিবা, মাইকটোত আনমিউটটো কি কৰে, আনমিউট কৰিবা, তাৰপিছত কথাটো কৈ দিবা যে স্যাৰ আই হেভ নট আন্ডাৰষ্টুড ইট। ওকে, যদি বুজি পাইছা ওকে দেন। Have you finished, students? Have you finished? Finished? Pratiksha finished? Pratiksha finished? Very good, very good, very good, very good. Okay. So let all the students finish. Then I will go to the next. Then I will go to the next topic. Okay. Have you finished, students? Finish question A. Urbi Devi. Try to write first. Try to write first. Urbi Devi, try to write first. Finished? I ask the respected parents to, if they don't able to write quickly, then you can help. So, okay, students, মই তোমালোকক এই লিখাবিলাক মই তোমালোকক গ্ৰুপত দি দিম, ঠিক আছে? I will post these sentences in the group, okay? So then you will write. Okay, first next এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, next topic টো যাব লাগিব, ঠিক আছে? So now we are going to the next topic. So I will post the sentences in the group, okay? So students, now listen carefully. এতিয়া ভালদৰে শুনা। Now listen carefully. যেতিয়া দুটা বস্তুৰ ডিসটেন্সটো আমি কম্পেয়াৰ কৰো, when we compare the distance of two objects, suppose তোমালোকৰ ৰুমটো, তুমি যোনটো ৰুমত বহি আছা তাৰ দুটা বস্তু চাই লোৱা, ঠিক আছে? যোনটো বস্তু ওচৰত থাকিব তাক নিয়াৰ বুলি ক'ব, আৰু যোনটো বস্তু দূৰত থাকিব তাক কি ক'ব, ফাৰ্দাৰ। ওকে, suppose তোমাৰ ওচৰত কি আছে, তোমাৰ ওচৰত যদি লাইটটো ওচৰত আছে তেনেহলে the light is nearer to you. যদি তোমালোকৰ তোমালোকৰ দৰজাখন যদি দূৰত আছে, the door is farther from you. ওকে, বুজি পালা নহয়? মানে কি কৈছো মই, যেতিয়া দুটা বস্তুৰ ডিসটেন্স কম্পেয়াৰ কৰো তেতিয়া ওচৰত থকাটো নিয়াৰ হয় আৰু দূৰত থকাটো কি হয়, ফাৰ্দাৰ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? So yes, now we are going to the topic nearest and farthest. ঠিক আছে? Nearest and farthest. এতিয়া তোমালোকে লিখি লোৱা nearest and farthest. Now students, you write the term nearest and farthest. লিখা NEAREST, nearest and farthest. FARTHEST, nearest and farthest. Now students, you write this term nearest and farthest.
Okay, লিখিছনে তোমালোকে nearest and farthest, nearest and farthest. Okay, so then you underline it, nearest and farthest. Okay, so first I am going to tell that when we use the term nearest and when we will use the term farthest. Okay, এতিয়া মই তোমালোকক ক'ব গৈ আছো যে আমি কেতিয়া nearest, আমি nearest to কেতিয়া ইউজ কৰিম আৰু farthest to কেতিয়া ইউজ কৰিম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, so তোমালোকে লিখিলানে? Have you finished? So write quickly write. Nearest and farthest লিখোতে ইমান টাইম নালাগে, জলদি লিখা. All finished? Finished. Okay, very good. Okay, suppose আমি আগতে কি কৈছিলো যে মই ইয়াৰ আগত কি কৈছিলো, যেতিয়া আমি দুটা বস্তু কম্পেয়াৰ কৰো, দুটা বস্তু, তেতিয়া আমি কি কৰো, নিয়াৰাৰ আৰু ফাৰ্দাৰ ইউজ কৰো, ঠিক আছে? যদি বহুত কেইটা বস্তু আছে, ঠিক আছে, তেনেহলে তেতিয়া নিয়াৰাৰ কাক কম আৰু নিয়াৰেষ্ট কাক কম আৰু ফাৰ্ডেষ্ট কাক কম, ঠিক আছে? সো তোমালোকে ফাৰ্স্ট এই পিকচাৰটো চোৱা, ফাৰ্স্ট এটা পিকচাৰ চোৱা তোমালোকে. Okay, so students, first I am going to draw. These are grass. Okay, these are grass. Okay, these are grass. Grass মানে কি হয়, ঘাঁহ হয়. Suppose this is a what is this, students? What is this? কি হয় এইটো? What is this? Isn't it a rabbit? Rabbit. Okay, this is a rabbit. Very cute rabbit. Okay, very cute rabbit. Okay, next I am drawing one what is this? What is this? Pratiksha, what is this? Pratiksha, what is this? Rabbit. Why not? Rabbit. Yes, this is a rabbit. And rabbit. Okay. Next, so I'm going to draw a elephant. Okay, elephant. Okay, elephant, a very big animal. Elephant. Okay, this is an elephant. This is an elephant. Okay, it's not perfect, but I'm trying to drawing. This is an elephant. Okay, so that's okay, and this is me, and this is me. Are etu ki hoy? Moi hoy. Okay, and this is me. This person is me. Are a manujon moi hoy. Are mur short kebato animals ase. Eta ase rabbit, and this is rat, and this is an elephant. Okay, there are three animals. Okay, there are three animals, and this is me. Ejon moi hoy aru mur short ki ase? তিনটা এনিমেলস আছে, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা যে সবতকে উচৰত কোনটো আছে মোৰ? সবতকে উচৰত মোৰ কোনটো আছে? Which animal? সবতকে উচৰত কোনটো এনিমেলস আছে? This is rabbit. Okay, this is rabbit, and this is rat, and this is an elephant. Okay, students, এতিয়া তোমালোকে চোৱা মোৰ উচৰত মোৰ সবতকে উচৰত কোনটো এনিমেলস আছে? Let's compare the distance. This is me. This is your common sir. Okay, students, this is me. That means this is your common sir. Okay, maths teacher. Okay, okay, and সবতকে উচৰত মোৰ কোনটো এনিমেলস আছে কোৱাচোন তোমালোকে distance to compare কৰা. হা? কি আছে? হা? Huh? Rabbit.
Rabbit. Yes, exactly. Rabbit. Rabbit to sobotke মোৰ ওচৰত আছে হয়নে sobotke ওচৰত মোৰ ওচৰত rabbit আছে হয় তো rabbit টোক মই কি কম nearest কি কম মই nearest কোৱা nearest কোৱা nearest yes very good students very good okay now you tell me which animal is very far from me sobotke durat kuntu animals ase koa elephant very good student very good elephant to sobotke durat ase hoine hoy so elephant tuk moi ki kom farthest ঠিক আছে farthest koa sobe koa farthest again farthest very good yes very good okay that means eta tumalke bhalke listen to me carefully when more than two objects are there jetia dutatke beshi objects thakibo mane jetia bahut keta objects thakibo bahut bostu thakibo thik ase suppose tumalkor ghorat fan ase door ase window ase তাৰপিছত pictures আছে হয়নে বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে ঠিক আছে এতিয়া সবতকে ওচৰত যোনটো বস্তু আছে যোনটো বস্তু সবতকে ওচৰত থাকিব তাক আমি কি কম nearest ওকে nearest মানে বুজি পাইছা নে তোমালোকে যোনটো বস্তু সবতকে ওচৰত আছে yes আৰু farthest means কি হয় যোনটো বস্তু বহুত দূৰত হয় মানে সবতকে দূৰত আছে যোনটো বস্তু তোমাৰ পৰা সবতকে দূৰত আছে একেবাৰে দূৰত আছে যেটো হেতুক আমি কি কম farthest বুজি পাইছা নে তোমালোকে যদি বুজি পাইছা raise your hand yes very good students very good you are very good students okay and তোমালোকে এটা দেখিছা নে মই I have drawn three objects three animals one is rabbit another is rat and one more elephant this is an elephant okay so now I am comparing the distance of these animals from me etia moi ki korisu a animals bilakor distance to moi ki korisu compare korisu thik ase now I am comparing the distance of these animals from me sobotke usort kuntu ase koasun sobotke usort kuntu ase rabbit yes rabbit to mur pra sobotke usort ase so je tumalki koa rabbit is the rabbit is nearest to rabbit is so rabbit is nearest okay so rabbit is nearest nearest so rabbit to ki hobo rabbit to nearest rabbit is nearest yes so farthest kuntu hobo so rat to iman durot oh yes etu aru elephant to bahut durot ase dekhisa ne elephant to sobotke durot ase aru he karone elephant to ki hobo farthest f a r t a yeah very good farthest so we answer this oh. So students ki hoy farthest is the elephant is the farthest yes farthest from me elephant is farthest from me sobotke mur pura sobotke durot kuntu ase elephant aru sobotke kuntu ase aru sobotke usort kuntu ase rabbit very good so yes so rabbit is nearest and the animal is farthest so elephant is farthest very good now tumalke book kon sa a book kon sa now you look at your page number this page number
Now you take out the page number 80. Look at this page. A page to swap. Now take out this page number. Nearest, farthest. দেখা পাইছা নে তোমালোকে nearest, farthest? দেখা পাইছা? এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই পেজখনত কি আছে? In this page, what are these? Okay, now you have to tick the mouse nearest to the C's. This is a piece of C's. এই টুকুৰা কি হয়? This is a piece of C's. এটা piece হয়, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে তোমালোকে তিনটা মাউস দেখিছা। 1 মাউস, 2 মাউস, 3 মাউস। ওকে? এতিয়া তোমালোকে যোনটো nearest হয় হেতু টিক্স ইন দিয়া। Tick the mouse nearest to the C's. C's to সবতকে ওচৰত কোনটো মাউস আছে হেতু টিক্স ইন দিয়া। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, I am again repeating. You can see here 3 mouse, 1 mouse, 2 mouse and 3 mouse. Okay? So, yet ki koise je tick the mouse nearest to the C's. A scissor usort kuntu mouse ase hetu tick sin dibo lage. Scissor usort kuntu ase. Ekebar sobotke usort a mouse ase. Hoy ne? E tenehole a mouse to tumaloke ki koribo lagibo tick sin dibo lagibo. Pratiksha disa ne? Pratiksha fixing dila ne? Dila. ঠিক আছে, very good, very good. Nearest means সবতকে ওচৰত, ঠিক আছে? Nearest বুলি কলে আমি কি বুজি পাম? সবতকে ওচৰত. Yes, the next picture, this is the picture. Some balloons are there. তোমালোকে কিছুমান বেলুন দেখিছা নে? বেলুন? বেলুন দেখিছা? বেলুন বিলাক চোৱা। আৰু এইখন কি হয়? সিলিং হয়। সিলিং মানে কি হয়? তোমালোকৰ ঘৰটোৰ একেবাৰে মূৰৰ ওপৰত এখন কি আছে? সিলিং আছে নে? হে সিলিংখন এইখন হয়, ঠিক আছে? এই লাইনডাল যে দেখুৱা আছে ইয়াতে, this is the ceiling, ঠিক আছে? Ceiling. এতিয়া চোৱা এই ৰুমটোত কি কৰি আছে? কেইটামান বেলুন ইয়াতে উৰাই থৈ দিয়া আছে, ঠিক আছে? বেলুন কেইটামান ইয়াতে ৰুমটোৰ ভিতৰত উৰি আছে, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, take the balloon farthest from the ceiling. এই সিলিংখনৰ পৰা সবতকে দূৰত কোনটো আছে? This is the ceiling, ঠিক আছে? এইখন যিখন হয় এখনখন সিলিং হয়। This is the ceiling. আৰু ইয়াৰ পৰা সবতকে দূৰত কোনটো বেলুন আছে তোমালোকে? কালাৰটো কোৱা। Green. Yes, green, yes. The green balloon is the farthest from the ceiling. Ceiling খনৰ পৰা সবতকে দূৰত কোনটো বেলুন আছে? Green balloon to আছে, হয় নে? Green. So now tick the green balloon. Green balloon to তোমালোকে ticks in দিয়া। ঠিক দিছা নে তোমালোকে? ঠিক দিছা নে? Okay. So I am going to the next topic. Okay. So তোমালোকে বুজি পালা nearest and farthest. Nearest means কি হয়? Which is the closest position. সবতকে ওচৰত থকা বস্তুটোক আমি nearest কম আৰু সবতকে দূৰত থকা বস্তুটোক আমি কি কম? Farthest. Okay? বুজি পাইছা নে? So I am going to the next topic, top and bottom. Top and bottom. Now, students, I am going to this topic. Look at this page number in your book. Page number 81. Look at this page. Top and bottom. Top and bottom. Okay. Double T.
So students, now you write this top. These two words, top, top, top and bottom. ইয়াতে ন ইয়াতে আৰু ইয়াতে Zambakan dia gede. Apa boleh? Okay, so students, now I am drawing two objects. Okay. Problem. So students, I am drawing one object. Okay, this is a tree. What is this? This is a tree. I am not perfect in drawing trees. Okay. Somehow I am writing the. This is a bird. 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 Okay. What is this? bird Bird. Bird. This is a bird. This is a bird. Okay. And this is a tree. Okay. Okay. So students, look at this picture. So students, look at this picture. This is a picture. There is a tree and a bird. A tree and a bird. Okay. So students, এই পিকচাৰখনত তোমালোকে কি দেখিছা? এজোপা গছ দেখিছা আৰু গছজোপাৰ ওপৰত একেবাৰে ওপৰত কি বহি আছে? এটা চৰাই বহি আছে, হয়নে? A bird is sitting at top of the tree. হয়নে? Okay. So পিকচাৰটোৰ পৰা তোমালোকে কি দেখিছা? আকৌ এবাৰ কৈছো মই শুনা। এজোপা গছ দেখিছা আৰু গছজোপাৰ একেবাৰে ওপৰত কি বহি আছে? এটা চৰাই বহি আছে, হয়নে? So something which is at the highest position. So bird to কি ক'ত বহি আছে? গছজোপাৰ তোমালোকে চোৱা একদম ওপৰত বহি আছে। গছজোপাৰ ব্ৰাঞ্চত বহা নাই বা গছজোপাৰ একদম ওপৰত বহি আছে। দেখিছানে? গছজোপাৰ যিটো হাইয়েষ্ট পজিশন হয় ইয়াত বহি আছে একেবাৰে ওপৰত। হয়নে? Yes or no? Yes, yes, yes. The bird is sitting. So তোমালোকে কোৱা, the bird is the bird sitting at the top of the tree. আকৌ এবাৰ কোৱা শুনা. Listen to me carefully. The bird is sitting at the top of the bird is sitting at the top of the tree. Bird জনে কি কৰিছে? একদম গছজোপাৰ একদম ওপৰত বহি আছে। দেখিছানে? Top. So this is called top. Top means কি হয়? What is the meaning of top? Something which is at the highest position. Something which is at the highest position. মানে যোনটো বস্তু একেবাৰে ওপৰত, যিটো highest position হয়। ঠিক আছে? Something which is highest position is called the top. So গছজোপাৰ তোমালোকে দেখিছা যে গছজোপাৰ একদম ওপৰত বহি আছে চৰাইজনী। ঠিক আছে? তো কি হ'ব? Bird আমি কি কম? The bird is sitting at the top of the tree. গছজোপাৰ একদম ওপৰত বহি আছে। sir Oh yes, কোৱা। সুধিবা? Are you want to ask something? কিবা সুধিব বিচাৰিছা নেকি? If you have any doubt or you have not understand anything, then you could ask me by on your mic. তোমালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মাইকটো অন কৰিবা আৰু মোক সুধি লবা। ঠিক আছে? Okay, কোৱা। Yugabrad Kashyap.
Yugabrat Kashyap, you want to ask something? Yugabrat Kashyap. Okay. বুজি পাইছা নে? বুজি পাইছা নে নাই পোৱা? পাইছা? এতিয়া টপ মানে কি কোৱা? What is the meaning of top? What is the meaning of top? টপ মানে একদম ওপৰত, ওপৰত নহয় সবতকে ওপৰত। টপ means কি হয়? সবতকে ওপৰত। Something which is the highest. Yes. So I am again saying that top means what? Something which is at the highest position. তোমালোকে ইয়াত দেখিছা বাৰ্ড জনে কি কৰিছে? গছজোপাৰ একেবাৰে ওপৰত বহি আছে হয়নে? So আমি ইয়াক কি কম? Top. The bird is sitting at the top of the tree. বুজি পাইছা নে? So you write one sentence. So students, you write one sentence. You write one sentence. The bird, you write one sentence. The bird. B-I-R-D, bird. The bird is sitting. S-I-T-T-I-N-G. The bird is sitting at the top. At the top of the tree. The bird is sitting at the top of the tree. The bird is sitting at the top of the tree. Write the sentence quickly. Write the sentence quickly. Sentence to jivan para hunkale likhibo chesta kora. Write the sentence as fast as possible. Okay, finished? Finished? Finished or not? What's that? Try to write first. Iman lahe lahe likhli keneke hobo? Try to write first. Jaldi jaldi likho. Jaldi jaldi likho. Try to write first. Sir, very good. Kar Pratiksha? Pratiksha nahi? Yes. Yes, very good. You are Yes. very good, very good. Pratiksha বুজি পাইছা নে? Pratiksha বুজি পাইছা? পাইছা, very good, very good.
Hello, sir. Hello. Wait. I'm drawing a picture. I am drawing a picture, okay? Let me draw first, then I will explain. Okay. I have finished. Okay. I have finished. Okay. So this is a mat. This is a mat. Okay. This is a table. Students, look at this picture. Look at this picture. Students, look at this picture. Okay, sir. Okay. Look at this picture. This picture is also in your book. A picture to tumalukar book khanoto ase sa. This picture is already in your book. This picture cha. There is a jug on the table and a mat. This is a mat. Green mat. Look at this picture on your book. Look at this picture in your book. Okay. I have drawn this picture. This is a mat. Ekhon ki hoy? Mat. Ekhon ki hoy? This is a mat. Look at this one. This one is a mat. Okay. This one is a mat. Mat দেখিছা নে তোমালোকে? Mat. তোমালোকৰ ঘৰত mat আছে নে নাই? Mat. আছে সবৰ ঘৰতে mat আছে হয়নে? এতিয়া মই এটা পিকচাৰ ড্ৰ কৰিছো তাত এখন কি আছে? এখন mat আছে আৰু এখন টেবুল আছে। এখন টেবুলৰ তলত কি আছে? এখন mat. mat. There is a mat. কি হয়? টেবুলখনৰ তলত এখন কি আছে? mat আছে। হয়। মেটখন ক'ত লাগি থাকে? মেটখন একদম ফ্লোৰত লাগি থাকে হয়নে নহয়? মেটখন ক'ত থাকে? ফ্লোৰ। মেট ক'ত থাকে? ফ্লোৰত থাকে, একদম তলত থাকে হয়নে? এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন এই টেবুলখনৰ তলত কি আছে কোৱাচোন? Which subject is টেবুলখনৰ তলত কি আছে তোমালোকে মোক কোৱাচোন? Mat. Yes. That means কি হয়? টেবুলখনৰ একদম তলত কি আছে? মেটখন আছে। মানে টেবুলখনৰ একদম তলত মেটখন আছে। So আমি কি কম? The mat is what? The mat is At the mat is at the bottom of the table. Okay, তোমালোকে দেখিছা যে ম্যাটখন ক'ত আছে? টেবুলখনৰ একদম তলত আছে হয়নে? So something which is at the lowest position. Yes, something which is what? Something which is at the lowest position. Lowest position মানে যোনটো বস্তু কি হয় একদম তলত থাকে something which is at the lowest position যোনটো বস্তু একেবাৰে তলত থাকে তাক আমি কি কম bottom কি কম আমি bottom মানে একদম তলত থাকে ক'ত থাকে এতিয়া চোৱা এখন this is your book sunshine book. This is your sunshine book. Here top to kuntu. A to top. Or bottom kuntu. A to bottom. Haine? This is the top. Top mane ki hoy ekdom upor kuntu ase. Haine? This is the top of your book. And this is the bottom of your book. Buji paisa ne Pratiksha? Top mane ki hoy? Pratiksha top mane ki hoy? Top Pratiksha top মানে কি কোৱাচোন
হা টপ মানে ওপৰত থাকে টপ মানে সবতকে ওপৰত থাকে আৰু বটম মানে সবতকে তলত থাকে yes very good bottom means something which is at the lowest position likha bottom means likha the meaning b o t t o m bottom means at the lowest 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 position When. bottom means ki hoy something which is at the lowest position lowest I am writing the meaning students you could write the meaning of the word bottom bottom or meaning kol ke likhilo b o t t o m bottom mane ki hoy at the lowest position মানে যোনটো বস্তু একেবাৰে তলত থাকে তাক আমি কি কম বটম আৰু যোনটো বস্তু একেবাৰে ওপৰত থাকে সবকে ওপৰত থাকে তাক আমি কি কম টপ এন্ড বটম টপ এন্ড বটম I and G. Tapi saya betul. Minta mistri. No, I no meaning no ini. Am I? I think dia. I think dia. Kalau kita. M E A M. That's good itu. Apa means? Kalau sih. at the lowest position lowest at the lowest L O W E S T lowest lowest মানে একেবাৰে তলত position P O S I T I O N lowest position lowest means কি হয় একদম তলত থাকিব যেটো বস্তু something which is at the lowest position is called bottom have you finished No, sir. no try to write first जल्दी लिखो B O finished Pratiksha finished no or yes finished No. Yes, sir. जल्दी लिखो finished finished No, sir. কেনেকে হ'ব ইমান স্লোলি লিখিলে কেনেকে হ'ব জলদি লিখা দিব্যাংশী চৌধুৰী লিখিছানে লিখি আছা ভেৰি গুড লিখা Huh? Finish. Complete or not? Finish. Finish. Complete. Okay, very good. Hello, Urbi Devi. Urbi Devi लिख लेना
Purvi Devi, you have finished or not? Purvi Devi, you have finished or not? Okay, very good. All the students are looking very good. Very nice. Very good. Okay, so I am going to the next topic. I am going to the next topic, okay? So it is all mute. Yes. So students, I am going to the next topic, inside and outside. Your next topic is inside and outside. You write the topic name inside. I-N-S-I-D, inside and outside. Inside and outside. So students, now you tell me, what is the meaning of in? What is the meaning of in? In mane ki hoy? So this is a preposition, okay? Huh? In mane ki hoy? Oh, yes. In mane ভিতৰত বুজায়. In mane কি বুজায়? ভিতৰত. আৰু out মানে কি হয়? Out মানে বাহিৰত. ঠিক আছে? In মানে ভিতৰত আৰু out মানে বাহিৰত. এতিয়া কোৱাচোন তোমালোকে যে বাহিৰত তোমালোকৰ কি বস্তু আছে কোৱা? তোমালোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত কি বস্তু আছে কোৱা? Tree আছে আৰু কি আছে? What other objects? Flowers, flower garden, হয়নে? আৰু vehicles, very good, very good. আৰু কি আছে? আৰু Shop. Huh? Shop. Yes, shop. Dukan. Yes. Dukan, yes, good. Yes. So they all are outside your home. Yes, they all are outside your home. So hey বস্তুবোৰ কি হৈ আছে তোমালোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত আছে হয়নে যোনবিলাক বস্তু তোমালোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত থাকিব তাক আমি কি কম outside means কি হয় বাহিৰত out means বাহিৰত থকা বুজায় outside means কি বুজাব outside means যোনটো বস্তু ভিতৰত নাই বাহিৰত আছে something which is outside মানে ধৰা তোমালোকৰ tree flower gardens shop vehicles all are outside your house home হয়নে and এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন তোমালোকে যে এতিয়া অনলাইন ক্লাস কৰি আছা হয়নে তোমালোকে ইনসাইড নে আউটসাইড হৈ আছে কোৱাচোন ইনসাইড দা হাউসত আছে নে আউটসাইড দা হাউস Inside. yes exactly very good oh you all are doing online classes inside your Inside. yes inside your home inside your home তোমালোকে কি কৰি আছা ঘৰৰ ভিতৰত তোমালোকে কি কৰি আছা অনলাইন ক্লাস কৰি আছা হয়নে so in means কি বুজায় what is the meaning of in inside means ভিতৰত outside means কি হ'ব বাহিৰত yes outside means কি হয় বাহিৰত বুজি পাইছানে বুজি পাইছা বুজি পাইছানে now look at this picture তোমালোকৰ বুকত আছে this picture is in your book look at the picture 8 number 81
Look at the page number 81. 81 page number show. Dekhilane? Have you find out the page number 81? Inside and outside. Inside and outside. Paisa ne? Jodi paisa, raise your hands. If you have found this, paisa. Yes, raise your hands. June june paisa picture kon hat dangi dia. Who have found this picture? Raise your hands. Very good. Okay, all of you have found the page number. Yes. So yade tumaloke ki likha ase koason? Yade tumaloke sa ki likha ase? The boy is studying. Oh, yate তোমালোকে পিকচাৰখনত কি দেখিছা? এজন লৰাই কি কৰি আছে? ক্লাছৰুমটোৰ ভিতৰত কি কৰি আছে? পঢ়ি আছে। হয়নে? A boy is studying inside the house. এই লৰাজনে কি কৰি আছে? ঘৰৰ ভিতৰত কি কৰি আছে? পঢ়ি আছে। And this girl is doing what? আৰু ছোৱালীজনে কি কৰি আছে? Sipping. Oh, okay, skipping. Yes, skipping. The girl is skipping outside the house. Outside the house. Buji pala? Yes. Kiba koba niki? Someone trying to say something? Okay, students. So have tumaloke buji pala ne? Inside mane ki koa? Ako ebar koa. What is the meaning of inside? Yes, ভিতৰত. Yes. Inside mane ভিতৰত. Outside mane বাহিৰত. Very good. এতিয়া তোমালোকে ইনসাইডত থকা দুটা বস্তু লিখা আৰু আউটসাইডত থকা বস্তু দুটা লিখা। এনেকে লিখা। ইনসাইড লিখা। ইনসাইডত থকা দুটা বস্তু লিখা। আৰু আউটসাইডত থকা দুটা বস্তু লিখা। ইনসাইডত থকা দুটা বস্তু লিখা। ইনসাইড তোমালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত ইনসাইডত কি বস্তু আছে? What are the things inside your home? তোমালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত কি বস্তু আছে? লিখা। টিভি আছে, ফেন আছে, হয়নে নহয়? আৰু আউটসাইড মানে ঘৰৰ বাহিৰত। আউটসাইড means ঘৰৰ বাহিৰত কি আছে? ট্ৰী আছে আৰু কি আছে? ট্ৰী আৰু flowers. লিখা। Write down this. লেখা হবার হয়েছে নে? মুখ দেখা নাই? This is me. What is your name? Hello. Are you Ayan Alam? তোমালোকে দেখি পোৱা নাই? তোমালোকৰ ভিডিও বাটনটো অন কৰি দিয়া। তোমালোকৰ ভিডিও বাটনটো অন কৰি দিয়া, তেতিয়া দেখা পাবা। Keep on your video button. Okay, turn on your video button. Those who have not able to see me, turn on your video button. One more student, still now they are not able to see me. Isita Burman, Zid Kalida, they are not able to see me. Ayan Alam, please turn on your video button. Video button to তোমালোকে যেতিয়ালৈকে on
এইটো নহয় Ranai. প্ৰথম দুইটা মান লেখাই বাকি R ডাবল ই double